आदाब। मैं हूं सैयद आसिफ जाह और एक बार फिर ईमान न्यूज़ के साथ आप सबके हमरा मौजूद। बात ईमान की, बात इंसान की। हिंदुस्तान की अदबी तारीख में कुछ शख्सियतें ऐसी हैं जिनकी कलम सिर्फ कागज़ पर स्याही नहीं बिखेरती, बल्कि जुल्म के खिलाफ एक परचम भी बुलंद करती है। अली सरदार जाफरी इसी इनकलाबी काफिले के सैयद सरदार थे। एक शायर, एक फ़लसफ़ी, एक अदीब, एक सियासी मुजाहिद, जिनकी नज़मों में समाजी इंसाफ, अमन और तरक्की का दमखम था। उनकी पैदाइश 29 नवंबर, आज ही के दिन 1913 को बलदेव नगर, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में हुई। मगर उनके ख्यालों की परवाज़ ने उन्हें पूरी दुनिया के महफिलों में जिंदा रखा और आज भी वो जिंदा हैं और आने वाली एक लंबे वक्त तक उनकी कलम उन्हें जिंदा रखेगी, उनको मौजूद रखेगी। जाफरी साहब की तालीम ने उन्हें एक मुख्तलिफ सांचे में ढाला। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी ने उनकी फ़िक्री और अदबी तरबियत, उन्हें इंटेलेक्चुअल एंड लिटरेरी इवोल्यूशन उनका हुआ, उसमें अहम किरदार निभाया इन दोनों इदारों ने, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी में। इस दौरान उन्हें उर्दू अदब के दो बड़े नाम मीर अनीस और जोश मलियाबादी की शायरी और अंदाज़ बयान से गहरा इल्हाम मिला। बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए वो इनसे। इन अजीम शुअरा की रवायत ने उनकी शायरी को रोमानियत के साथ साथ एक तेज धार भी बख्शी। मगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उनका रिश्ता महज तालीमी नहीं रहा। वो जल्दी ही सियासी सरगर्मियों में शामिल हुए अलीगढ़ में, और यूनिवर्सिटी के अहाते में इनकलाब की आवाज़ें बुलंद करने लगे। इसी जुर्रतमंदाना अंदाज की वजह से उन्हें एएमयू से खारिज तक कर दिया गया। यह वाक़या उनकी ज़िंदगी का एक अहम मोड़ था। जहाँ तालीम का एक दरवाज़ा बंद हुआ, वहीं हक़ और इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले एक अदीब के लिए अदब और सियासत का नया मैदान खुल गया। अली सरदार जाफरी का नाम हिंदुस्तान की प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट के मुअज़्ज़िज़ रहनुमाओं में शुमार होता है। ये वो तहरीक थी जिसने अदब को महज दिल बहलाने का जरिया नहीं माना, बल्कि उसे समाज की खामियों को उजागर करने और तब्दीली लाने का एक पुरअसर हथियार बनाया। अदब को सिर्फ महफिलों तक महदूद न करके असल ज़िंदगी में उतारना और उससे मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना, ये प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का कमाल था। जाफरी साहब की शायरी में 3 अहम अनासर का ज़बरदस्त इत्तेहाद मिलता है: मार्क्सवादी अक़ीदे, गरीबों और मज़लूमों के हक़ में आवाज़ उठाना, और गरीबों के लिए समाज की एक ऐसी इज़्ज़तदार एक मर्तबा उन्हें दिलाना। फिर उसके बाद रोमानियत जो है उनकी शायरी में, उनकी नज़मों में जज्बात की शिद्दत और मोहब्बत की नज़ाकत भी साफ झलकती है। फिर उसके बाद नेशनलिस्ट जो फ्लेवर है, जो कौमी जज्बा है, वो वतन से मोहब्बत और आज़ादी के लिए बेकरारी का इजहार, ये भी उनकी शायरी में ख़ास तौर पर मिलता है। ये तमाम ख़ास अंदाज ही उन्हें अपने हम असर शुअरा से, अदीबों से अलग करते हैं, जुदा करते हैं। उन्हें न सिर्फ नज़में कहीं उन्होंने, बल्कि नया अदब जैसे मुअस्सिर रिसालों की एडिटिंग भी की, उनकी इदारत भी की, जिन्होंने रेजिस्टेंस और इस्लाह के आवाज़ों को एक ताकतवर मंच फराहम किया। अली सरदार जाफरी साहब की नज़में महज अशार नहीं थी, वो तारीख़ और सियासत के तल्ख़ हक़ाइक़ को बयान करती हैं। उनकी अहम तसानीफ़ उर्दू अदब का एक बड़ा अनमोल ख़जाना है। नई दुनिया को सलाम 1948 में ये मजमुआ
آیا علی سردار جعفری صاحب کا، جس میں جنگ اور آزادی کے بعد کی امیدیں اور خواب بیان کیے گئے۔ یہ نظم آج بھی اپنے وقت سے آگے کی بات کرتی محسوس ہوتی ہے۔ پھر ایشیا جاگ اٹھا 1951 میں، جیسا کہ نام سے ظاہر ہوتا ہے، یہ ایشیائی ممالک میں انقلابی تحریکوں اور خود مختاری کے جذبے کی ترجمانی کرتی ہے یہ نظم۔ پھر پتھر کی دیوار 1953، اس مجموعے میں سماجی اور سیاسی رکاوٹوں کو توڑنے کا حوصلہ اور عزائم پیش کیے گئے۔ ایک خواب اور 1965 میں، اس تصنیف میں ان کی فکر کی گہرائی اور فلسفہ حیات کی ایک اور پرت کھلتی ہے۔ ان مجموعوں کے علاوہ انہوں نے فلموں کے لیے نغمے بھی لکھے۔ ان کی شاعرانہ سنجیدگی اور عوامی لہجہ دونوں موجود تھے ان کی شاعری میں۔ علی سردار جعفری صاحب کو ان کی عظیم ادبی خدمات کے لیے ہندوستان کے اعلیٰ ترین اعزازات سے نوازا گیا۔ یہ اعزاز دراصل اس آواز کا احترام تھا جس نے کبھی دبنا گوارا نہیں کیا۔ 1967 میں سرکار نے انہیں پدم شری سے نوازا۔ حکومت ہند نے انہیں ادب اور تعلیم کے میدان میں ان کے کام کے لیے سراہا پدم شری ایوارڈ دے کے۔ پھر 1971 میں انہیں جواہر لال نہرو فیلوشپ ملی، جس نے انہیں مزید تحقیق اور تخلیق کا موقع فراہم کیا۔ پھر 1997 میں انہیں گیان پیٹھ ایوارڈ ملا۔ یہ ہندوستان کا سب سے بڑا ادبی سمان ہے، اعزاز ہے۔ اس اعزاز کو حاصل کرنے والے وہ تیسرے اردو شاعر تھے۔ یہ ایوارڈ ان کے ادب کی مکمل عظمت اور ان کی انقلابی فکر کی قبولیت کا ثبوت ہے۔ علی سردار جعفری 1 اگست 2000 کو ممبئی میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، مگر ان کے الفاظ آج بھی ہر اس تحریک میں گونجتے ہیں جو انسانیت کے وقار، مساوات اور سچائی کے لیے لڑی چاہتی ہے۔ انہوں نے صرف نظمیں نہیں لکھیں بلکہ نئی دنیا کا ایک مکمل خواب پیش کیا، ایک ایسا خواب جس میں ظلم نہیں، صرف محبت اور انصاف کا سورج چمکتا ہے۔ ان کے بارے میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ اردو ادب کے ایک ایسے انقلابی شاعر تھے کہ جس کی سیاہی میں انقلاب کی روشنی پوشیدہ تھی۔ تو یہ تھا علی سردار جعفری صاحب کی تاریخ پیدائش پر ہمارا ان کو ایک خراج عقیدت۔ ایمان نیوز کے ساتھ اپنی محبتوں کا سلسلہ بدستور جاری رکھیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، فارورڈ کیجیے، اور ہماری اپنی باتیں، اپنے خیالات، اپنے تاثرات کمنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچائیے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔